Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau buat Suki Kuah Tomyam, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya guys. Terima kasih, selamat menonton. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass bray. For all time's sake. As time
goes by.